चंद दिन कबल एक शिया दाकिर ने सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कुछ झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाते हुए ये बात कही कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का हुक्म हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया था। उस्मान के कत्ल का हुक्म देने वाली हज़रत आयशा थी। वो फरमाती थी उक़्तुलू नासल फ़क़द कफ़रा। नासल एक यहूदी लंबी दाढ़ी वाले से निस्बत देती थी और कहती थी इस यहूदी को कत्ल कर दो, ये काफिर हो गया है। हजरत उस्मान का कत्ल हजरत आयशा ने करवाया था, उन्होंने काफिर करार दिया था। ये जो बात आज तकफीर की होती है, तकफीर का दरवाजा भी हजरत आयशा ने खोला था और आलम इस्लाम में जंगों का दरवाजा भी हजरत आयशा ने खोला था। हजरत उस्मान की तकफीर की थी और उनके कत्ल के लिए फतवा दिया था। बाद में हजरत अली से जंग की और तलहा और जुबैर उनके साथ थे। कातिलान उस्मान में सबसे अहम याद रखें कि हजरत आयशा थी, तलहा थे, जुबैर थे, और जिनका आप नाम लेते हैं वो कातिलीन में से नहीं थे, वो उनके मुखालिफीन में से थे। कौन? मोहम्मद इब्न अबू बकर, और कौन? आमिर बिन हमक खुज़ाई, और कौन? जनाब जबला बिन अम्र, अब्दुर्रहमान इब्न उदैस, ये बदरी असहाब। ये तारीख़ तबरी की एक झूठी और मनगढ़ंत रिवायत है कि जिसको बुनियाद बनाकर आज कुछ लोग सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तानो तशनीह करते हैं, उनकी तौहीन करते हुए उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो याद रख लें, ये रिवायत जो है तारीख़ तबरी के अंदर, इसको गढ़ने वाले भी शिया रवाफिज़ हैं और आज अपनी मजालिस के अंदर और लोगों के दरमियान इस बात को उछालने वाले और बयान करने वाले भी शिया रवाफिज़ हैं। इसकी सनद में एक रावी है नसर बिन मज़ाहिम अल-कूफ़ी, जिसको मुहद्दिसीन ने राफ़िज़ी शिया मतरूकुल हदीस और कज़्ज़ाब करार दिया है। और इसी तरह इसके अंदर दूसरा जो रावी है सैफ बिन उमर, उसको भी मुहद्दिसीन ने ज़िंदीक, कज़्ज़ाब और मतरूकुल हदीस करार दिया है। तो आज जो लोग ऐसे रावियों की रिवायतें लेकर के जो कज़्ज़ाब हों, मतरूकुल हदीस हों, ज़िंदीक हों, ऐसे रावियों की रिवायतें बयान करके सहाबाए किराम के खिलाफ तौहीन का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ऐसे लोग दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक हैं। और दूसरा एतराज़ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर करते हुए ये शख्स कहता है कि सबसे पहले तकफीर का दरवाज़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खोला था। तो ये दुनिया का बदतरीन झूठ है। इनके अपने मजहब की मोतबर किताब बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर 287 के ऊपर ये बात मौजूद है कि सबसे पहला शख्स अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफिन को काफिर कहता था। तो अब या तो इनकी अपनी किताबें झूठी हैं या ये शख्स झूठ बोलकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एक बहुत बड़ा बुहतान लगाना चाहता है। फिर इसी अब्दुल्ला बिन सबा के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्ला बाकिर मजलसी जो है वो अपनी किताब रोज़ातुल मुत्तकीन के अंदर सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन दोनों के मुताल्लिक लिखता है कि ये दोनों इस्लाम से खारिज हैं, ये हरगिज़ मुसलमान नहीं हैं। फिर इन्हीं के मजहब की मोतबर किताब हयातुल कुलूब, उसके अंदर भी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकफीर की गई, जो कि खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और दामादे अली हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी के शोहर हैं। उनके मुताल्लिक भी ये कहते हैं कि जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुफर में शक करेगा वो भी काफिर है। लिहाजा ये साबित हुआ कि सबसे पहले तकफीर का दरवाज़ा खोलने वाले इनके अपने अकाबिरीन हैं और अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था। फिर इसी तरह आगे चल के कहता है कि कातिलीन उस्मान में सबसे अहम सैयदा आयशा थी, तलहा और जुबैर थे। ये एतराज़ उन हस्तियों के मुताल्लिक किया जा रहा है कि जिनके ईमान की गवाहियाँ कुरान मजीद देता है, जिनके जन्नती होने की बशारतें ज़ुबान नबूवत से सुनाई गई हैं। तो आज अगर इन हस्तियों के मुताल्लिक कोई शख्स ये बात कहता है कि वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलीन में से हैं, तो ऐसा शख्स कुरान मजीद का भी इनकारी है और हदीस रसूल का भी इनकारी है। जबकि हकीकत ये है कि कातिलीन उस्मान में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, जो खलीफा बरहक के खिलाफ बगावत पर लोगों को उभारने वाला और इसी तरह इस सारे फितने को खड़ा करने वाला था। और आज रवाफिज इसका नाम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि ये शियाने अली में शामिल था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत का भी कायल था और इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रुबूबियत का भी इकरार करता था और ये कहता था कि माअल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब हैं। तो इसी जुर्म में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको आग के अंदर जला दिया था और ये बात इनकी अपनी किताबों के अंदर मुसल्लम है, वाज़े तौर पर लिखी हुई है। और दूसरी शख्सियत जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में अहम किरदार अदा करने वाली थी वो है मालिक बिन अश्तर नख़ी।
یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا تک روک دیا تھا۔ پھر اسی طرح مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں زوجہ محترمہ ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے اوپر لعنت بھیجا کرتی تھی، اور مالک بن اشتر نخعی کا نام لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بد دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے تیروں میں سے کسی ایک تیر کے ساتھ ہلاک کر دے۔ تو آج سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ بات کرنے والے کہ معاذ اللہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھیں یا ان کے قتل کا حکم دیتی تھیں، ان لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو قاتلین عثمان کے اوپر لعنت بھیجا کرتی تھی۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک لمبی روایت موجود ہے کہ جس میں مالک اشتر نخعی جو ہے یہ خود اقرار کرتا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ان دونوں نے عملاً قتل نہیں کیا لہذا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث نہیں ہے، تو یہ بالکل فضول اور غلط بات ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر لوگوں کو ابھارنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے، ان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے والے اور قاتلین کو ان کے گھر میں داخل کرنے والے یہی لوگ تھے، لہذا یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تصور کیے جائیں گے۔ تو ناظرین اب ان کے قاتل ہونے پر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عالم اسلام میں جنگوں کا دروازہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہیں بلکہ مالک بن اشتر نخعی نے اور اسی طرح عبداللہ بن سبا یہودی نے کھولا تھا، کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیعہ میں شامل تھا۔ پھر اسی طرح جھوٹ کے اوپر جھوٹ دھرتے ہوئے کہتا ہے کہ جن کو قاتلین عثمان کہا جاتا ہے وہ قاتلین عثمان میں نہیں تھے، وہ مخالفین میں تھے، یعنی محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ادیس جو تھے، کہتا ہے کہ یہ بدری صحابی تھے۔ تو یہ بھی دنیا کا بہت بڑا اور بدترین جھوٹ ہے۔ محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ادیس کا بدری صحابی ہونا تو دور کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کی لسٹ میں بھی شامل نہیں ہوتے، کیونکہ محمد بن ابی بکر 10 ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے اور جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت یہ 3 ماہ کے تھے۔ تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بدری صحابی تھے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن ادیس کی صحابیت کے حوالے سے کوئی ایک بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں صحابہ کرام ملوث تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قتل کا حکم دینے والی تھی، تو ایسی باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کے انکاری ہیں، جو صحابہ کرام کے انکاری ہیں، کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔